ମୁଁ ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମୋତେ ସବୁ 7टाରୁ ଆସିକି ଲାଇନ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି 10:33 ଭୋଟ ଦେଲି। ମେସିନ୍ ଗଲେ ମେସିନ୍ ଖରାପ ଘଣ୍ଟାଏ ମେସିନ୍ ତାନେ ସଜଡ଼ା ଚାଲିଲା କିଛି ନାହିଁ କାହିଁ ହବ ଏଇଠି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଆମେ ସେଠି ଲାଇନ୍ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଲାଇନ୍ କାହାକୁ ମୁଁ ଜଣେଇନି କହିନି ସେମାନେ ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ କେବଳ ଲେଡିଜ୍ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିଲୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଲୁ ଆଉ जल्दी पलैबू बोलिकी किंतु देखला बहुत भिड़ ये हेनी आम पलैबू जाऊ 4टा बेलू आसबू ना 4टा बेलू कम ठंडा पड़ जाइए आम आसबू भोट तो दवा पड़ो आ 2 घंटा ठिया 2 घंटा ठिया गामसा कौन खरा हो तो गामसा पकई व्यवस्था केन भोटर हिसाब रे पूरा ठिया तो लाइन आम ठिया खरा हो बहुत 9टारू ठिया छाई फाई करते भल होता हाँ भोट दबा को आई भोट दे जीव ना जिते समय लगुच खरा हो 8:30 आसलु ना ना गाड़ी छता मुझे खरा जोर है गाड़ी नहीं आसली 8:30 रू 11:30 3 आवर्स हो गलानी।